کڑی تو اپنے پیور ہے ٹھیک ہے یار ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੂੰ ਹਵਾਲਾ ਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਾ ਦੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੂੰ ਲਾ ਦੇ علی ਉਹਦੀ حق ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ تو اپنے ਹੈਗੀ پیو ਯਾਰ دا ہے ਤੁਸੀਂ تو ثابت کر تو اپنے پیو دا ہے تو ثابت کر کہ میں نے مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں غلط بات کی ہے تو اپنے پیو دا ہے تو ਯਾਰ ثابت ਦਾਦੇ ਨੂੰ کر ਛੱਡ بچی دے ਤੂੰ بچیا ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੂਜੀ تو اپنے ਬਰਾਡਰਾਂ ਦੀ پیو ਇੱਥੇ دا ہے ਗੱਲ تو ਦੂਜੀ اپنے پیو ਬਰਾਡਰਾਂ دا ہے ਦੀ تو ਗੱਲ ثابت شیئر کر کرنی بچی دے نہیں چاہیے بچیا ਕਿਤੇ تو اپنے پیو دا ہے تو ثابت کر ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਦਾਦਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਗਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ملک ਮਿਹਰਬਾਨੀ صاحب ਤੁਸੀਂ بولے ਨਾ ہیں ਕੱਢੋ ਜੀ ملک صاحب بولے ہیں ملک صاحب نے نہیں سنا ملک صاحب بولے ہیں ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਬਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਡਿਆ ਬਈ ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜਨਾਬ ਡੌਨ لا ਸਾਹਿਬ دو او تھلے لا دو اینو ملک صاحب تھلے لا دو ਡੌਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ کیوں ਜੀ لا دیو تھلے کیوں لا دیو ਵੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੋ ਬਸ ਚੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੋ ਉਨਕੇ ਦਾ ਮਨੂੰ ਲਾ ਦੋ ਵੇਖ ਲਿਓ ਹੁਣ ਮਗਰ ਪੈ ਦਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ 1 ਮਿੰਟ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ ਕੱਲ ਸਮੀਰ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਜਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਰ بابا شیر کو تھلے لا دو ਮਸੀਹ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਫੇਰ ਪੜੀ ਆਏ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਇਹ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮਾ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡੇ 'ਚ بابا شیر تو اپنے پیو دا ہے تو ثابت کر تو اپنے پیو دا ہے تو ثابت کر بابا شیر نعوذ باللہ میں نے مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں کوئی غلط بات کی ہے تو اپنے پیو دا ہے تو ثابت کر ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ او ملک صاحب بولتے کی نہیں ڈرامہ لایا تو صاحب اینو تھلے لا دیو بابا شیر نو یہ براڑ دا ماحول خراب کرن دا پیا ہے اینو تھلے لا دیو بابا شیر نو ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਟੋਲੀਆਂ ਨਾ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਅੰਬਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰਹੀਲ ਨੂੰ ਅੰਬਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਆਇੰਦਾ ਗਿਲਾ ਤਿੱਤਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗਿਲਾ ਤਿੱਤਰੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਅੰਬਰ ਨਜ਼ੀਰ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਥੱਲੇ ਬਹਿਰੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਅੰਬਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਦੁਕੀ ਹੈ ਵਾਹ ਬਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਅੱਜ ਕਨਫਰਮ 100% ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅੰਬਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਦੁਕੀ ਹੈ ਬਹਿਰੀਨ ਉੱਤੇ ਲਓ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਲਓ ਦਾ ਬਹਿਰੀਨ ਇਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਵੋ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦੀ وہ دیکھو بھائی او بھائی سن لو میں دیکھو میں مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں نے اگر کوئی غلط بات کی ہے تو پیو دا ہے تو اگر پیو دا ہے ثابت کر کھلو جا دیکھیں جو ਅੰਬਰ اپنے آپ ਨਜ਼ੀਰ کو ਦੀ ਦੁਕੀ ਅੱਜ ਪਤਾ اور ਚੱਲ ਗਿਆ یار ਜੀ بات تو 100% کرنے دو پلیز بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے وہ احمدی کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کہ نہیں تو احمدی نہیں اب جو کہتا ہے اس کا منہ تو ہم نہیں بند کر سکتے کسی کا یہ مسلمان ہمیں کہتے ہیں تو مسلمان نہیں ہو تو کیا مسلمان نہیں ہے یہ اپنی بندے کی اپنے استراحت ہیں جو مرضی بناتا رہے کرتا رہے لیکن نہیں جو ملک صاحب مجھے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ احمدی ہو بھائی بات ختم ہو گئی ہمیں نہ کسی کو ضرورت نہیں ہے جاؤ 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 سرکاریوں کو بلاؤ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਮੰਜੀ ਠੋਕੋ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਗੱਲ ਏ ਅੱਗੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਲਿਆਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਓ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਦਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਐਸਐਫਈ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਰੱਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਭਾਗੋ ਖਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਨ ਮਾਈਆਂ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਈਆਂ ਬਣਾਇਆ ਆਵੇ ਉਹ ਚਲੋ ਅੱਜ ਲਿਆਓ ਕੋ ਮੁੱਲਾ ਲਿਆਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਜੈਸਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਿ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਗਾ ਇਸ ਬਰੋਡ ਤੇ ਲਿਆਓ ਅੱਜ ਮੁੱਲਾ لے آؤ جی آپ اپنے علماء کو کیا نام ہے ان کا مفتی مبشر صاحب کو لے آئے
ਲਿਆਓ ਅੱਜ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਅਹਿਮਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੂੰ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਸਾਹਮਣਾ ਗਿਆ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਜੈਨਾ ਪੀਚਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਜ਼ਰੇ 2-3 ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁਫਤੀ ਦਾ WhatsApp ਨੰਬਰ भी کہ میں نے نعوذ باللہ مسیح موعود کے بارے میں کوئی غلط بات کی ہو، مرزا صاحب علیہ السلام کے لیے کوئی غلط بات کی ہو، اور جو ثابت کر۔ ختم ہو نہیں ملک صاحب اتنے الزام لگائے، اس سے ثبوت لو، ثبوت مانگو اس سے، اگر یہ ثبوت ہوتا ہے تو ثابت کر، نہیں تو سرکاری حرام زادہ سرکاری ہے، ابھی میرے سرکاری حرام زادہ۔ بولا مرزا صاحب کو یہ علی حق سرکاری حرام زادہ ہے، رافضی۔ پوری بات ہے، گالی نہیں دینی، گالی نہیں دینی۔ ملک صاحب اس نے گالی دی ہے مجھے، میں حقدار ہے ہوں کہ نہیں ہے، بس اس میں تو اس معافی لیے میں مانگ آپ کے لیے چپ کر جاتا میں ہوں۔ نے آپ سے معافی مانگ لی، آئندہ نہیں، گالی میں دیں آپ گے، آئندہ گالی معافی دیں کی گے ضرورت نہیں ہے ملک صاحب، میں آپ کے لیے چپ کر اتار جاتا دوں ہوں، گا صرف آپ کے لیے۔ برادر، اتار دوں گا، آئندہ یار گالی دیں گے۔ یار گالی ہیل کوئی مان بھی جو نہ آپ کسی ایک کو دے۔ سرکاری ہو، مان جاؤ یار، سارا کام ختم ہو جائے گا۔ رحیل مان جو یار، بولو میں سرکاری ہوں، میں ڈرامہ کر رہا ہوں آپ لوگوں میں۔ اے وہی سرکاری جنہوں کے ملک صاحب نے گالا نہیں کٹیاں، اے وہ سرکاری ہے، سرکاری احمدی۔ یار جان کے ببر شیر وچ بڑے ہے، جان کے صرف جڑا نے ایک تماشا نہیں آندے لوان واسطے۔ بری بات نے اپنا ملک صاحب، اب میں ادھر بولوں مرزا صاحب کو خنزیر، تو اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، بری کیونکہ بات بہت بری سے بات یہ نہ کرو، بری بات بری بات بری بات بری ملک صاحب بات نے لا ہی دیتا جی۔ ملک صاحب مجھے یہ بات ہوتا ہے، یہ جان کی مرزا صاحب کو گالی کیوں بنوانے کی کرتے ہیں؟ ملک صاحب مجھے صحیح بولنا ہے، حق سچ کی بات بتانی ہے، یہ جان کے کرتے ہیں نا، گامون یہ آپ سچار صاحب چپ کر جاؤ، گامون سچار چپ کر جاؤ، خدا کا بس۔ یہ بھائی اوپر بیٹھے ہیں، اشفاق صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بادشاہ، اپنا ملک صاحب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنا مشن جاری رکھیں۔ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقلی طور پر بہت صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ہم جو مسلمان ہیں، ہم جو محمدی مسلمان ہیں، یا آپ کے جو احمدی مسلمان ہیں، یہ عقلی توانائیاں نہیں رکھتے، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان میں پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں شفاق صاحب آپ گلے تیتے نا، ملک صاحب کو پتہ ہے جب کوئی بھی مسلمان ملک صاحب کو مسلمان نہیں کہتا، ملک صاحب کو بھی پتہ ہے، ملک صاحب روٹی کو چوچی نہیں کہتے، سمجھ آئی نا؟ یہ آپ جو گلے تیتروں والے کام ہے نا، اسی لیے تو آپ کو مسجد سے نکال اچھا دیا۔ ببر شیر صاحب نے بات کرنے دیں، آپ نے یار کیا ہو گیا ہے؟ کریں گے۔ آپ ملک صاحب آپ کام جاری رکھیں، آپ کو بہت اچھی صلاحیتیں ہوئی ہیں۔ یہ ہمارے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو حدیثوں کی کتابوں میں گھستے ہیں، غلط مطلب لیتے ہیں۔ ہماری حدیثوں کی کتابوں کے اندر بھی بہت سی غلط چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور آپ کے جو احمدی لوگ ہیں ان کے اندر بھی بہت ساری ہیں جو غلط لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں تو ہمارا کام ہے اللہ کے کلام کو سمجھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فہم دیا ہے۔ ہم اس فہم کو قرآن کی فہم کے لیے، قرآن کے سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، اس لیے ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ ورنہ اللہ کے جو بھی نبی ہیں وہ ہمیں لڑانے کے لیے نہیں آتے، بلکہ وہ ہمیں خدا کا راستہ دکھانے کے لیے آتے۔ تو ہم انبیاء کرام سے خدا کا راستہ نہیں لے رہے، بلکہ ہم ان کو بنیاد بنا کر انبیاء کرام کی تعلیمات کو ایک دوسرے کے اوپر کفر و شرک کے فتوے لگا رہے ہیں۔ یہ بالکل اسلام کے خلاف بات ہے۔ ہم اچھے مسلمان بنیں، ادب احترام سے اپنا نقطہ نظر بیان کریں،
और दूसरे का नुक्ता नज़र अदब और एहतराम के साथ उसको सुने तो हमारे दरमियान काफ़ी कुर्ब पैदा होगा। हम सब मुसलमान हैं, चाहे हम अहमदी मुसलमान हों चाहे मोहम्मदी मुसलमान हों, लेकिन कुरान हमारे ईमान का फैसला करने वाला है। बाकी हम कोई फैसला नहीं कर सकते कि हम किसी के ऊपर दुनिया में बैठकर खुदा बन के उनके कुफ्र इस्लाम का फैसला करें। थैंक यू मलिक बहुत साहब। अल्लाह, बहुत उम्दा बात की आपने, निचोड़ बता दिया कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने हक दिया है, अकल दे दी है और अपनी तालीम दे दी है। उस अकल का इस्तेमाल करके जितना मुखलिस हो के अपनी अकल को इस्तेमाल करेगा इतना उम्दा मुसलमान बनेगा। अब इंसान के गेंद अपनी कोर्ट में है और दुनिया में फैसला नहीं होगा। फैसला सिर्फ ये कि निशानियों से दुनिया में भी हो जाता है कि कौन गलत है कौन ठीक है, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़ा करके फैसला नहीं होगा। वो फैसला अल्लाह ने ही करना है। लेकिन दुनिया में चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि कौन हक पर है कौन हक। अगर ये ना नज़र आता हो तो सजा जजा का अल्लाह का अमल जो है ख़त्म हो जाए। दुनिया में सच नज़र आता है, लेकिन वो लड़ाई में अभी हमारे दरमियान तीसरी ताकत नहीं है फैसला करने वाली। तीसरी ताकत बैठी है, उस वक़्त का इंतज़ार कर रही है जब हमने जाना है उसके पास लौट कर। तो वो कहता है जब लौट कर मेरी तरफ आओगे तो मैं फैसला कर दूंगा जिनमें तुम झगड़ते हो। झगड़ने का फैसला है, बाकी हक ना हक का फैसला तालीम के अंदर मौजूद है अकल वालों के सामने। जज़ाकल्लाह। जो अक्ल को इस्तेमाल करेगा, अपने शऊर को इस्तेमाल करेगा, वो लड़ाई की तरफ नहीं जाएगा बल्कि वो बेहतरी की तरफ जाएगा। और जो अक्ल को इस्तेमाल नहीं करेगा, सिर्फ सुनी सुनाई बातें या किताबों की बातें, जो कुरान के अलावा किताबों की बातें करेगा, वो लड़ाई की तरफ जाएगा। हमारे पास अक्ल है, अक्ल हर चीज़ को समझ सकती है कि क्या हक है क्या बातिल है, ठीक है ना। हम जब तक अपनी अक्ल को फोकस नहीं करेंगे दीन पर तो हम इस तरह लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई बुरी बात है। अंबियाए कराम लड़ाइयाँ मचाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि अंबियाए कराम हमें खुदा का रास्ता और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आए। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। बहुत आला बात की, अगर किसी को समझ में आ जाए तो बहुत आला बात है अकल वालों के लिए। जज़ाकल्लाह। हैप्पी साहब आप बोले, कुछ फरमाएं। मैं सुन रहा हूँ, मैं जरा मसरूफ थोड़ा सा करता हूँ। अच्छा बिजी है, ओके। दोनों ग्रुपों को चैलेंज है, सरकारी कुरान सरकारी अहमदियों को और सरकारी मुसलमानों को। आए बात दे दो जी। मैं कहा ठीक है सानू भी दे दो सरकारी कुरानिस्ट भी। नहीं, सरकारी कुरानिस्ट है आपका एक, बनी इसराइल। उन्होंने भी दो चैलेंज तले साहब, उन्होंने भी विच ही दो। वो भय बीच में भाग जाता है ना, कभी वो इनका सहारा ले लेता है, कभी वो मुसलमानों का सहारा लेके उनके अकीदे लेकर सवाल कर रहा होता है, कहती किसी और जगह तो सवाल कर रहा होता है, उसके पास अपनी कोई शय नहीं हो। उसकी मिसाल ऐसे है, हमारे गांव में एक बंदा था ना, नाचने का उसके बड़ा शौक था। वो साढ़े गांव एक क्या नाम है मुर्गे के लिए गया, मुर्गों की लड़ाई थी, वहां लेके गए। ढोल ढमक्का मुर्गियों की लड़ाई के अंदर लेके जाते हैं। ढोल ढमक्का था, हमारे गांव का मुर्गा हार गया, हमारे मुखालफिन का मुर्गा जीत गया। वो उसने उधर भी ना डांस करना शुरू हो गया, उधर मारा ना उन्होंने, मुखालफिन ने ढोल मारा, उसने डांस करना शुरू कर दिया। तो उससे पूछा गया कि यार ये क्या है, तुम्हारा कुक्कड़ तो हार गया है, तू ने कुक्कड़ ना तू डांस पे करता है। वो कहता भाई कुक्कड़ ना तो मैंने की लैंड दे, मैनू ते कि सन शौक है डांस करन दा, इन्हां दा कुक्कड़ जित जांदा मैं उत्थे डांस कर लैंदा, ढोल मार दे। मुखालफां दा जो मुर्गा है वो विन कर गया, उन्होंने ढोल मारे, मैं उत्थे डांस कर रहा। सन इश्क है डांस नाल। इस तरह बनी इसराइल का इश्क है लड़ाई करने का, जो कभी इस तरफ से हो जाता है कभी उस तरफ से हो जाता है, कोई पता नहीं मेरे की क्या कहना के। आज एमजीओ के खिलाफ है, कुछ दिनों के बाद किसी गैर एमजी से कोई फटा हो गया तो फिर एमजीओ के हक में हो जाएगा, उनके खिलाफ हो जाए। मामूली बात है बनी इसराइल की।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਮਾਰੀ ਰੱਖਾ ਨਾ, ਸਾਠ ਪੇਟ ਉੱਠੀ ਰਵੇ, ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਕੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਰੋਲਾ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? ਰੌਲਾ ਤੇ ਆਖਰ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆਵੋ ਕਿਆਮਤ ਵੀ, ਛੇਕਤਰ ਹੋ ਕੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਵੋ। ਸਰ ਸਭ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਤਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਕੁਤਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਰੋਲਾ ਕੀ ਮੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬਾਈ? ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2-4 ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ 2-4 ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਕੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ 2-4 ਨਿਕਲੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਸ਼ ਉਹੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਾਕਾ ਜਣਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਡੈਸ਼ ਕੜਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨ ਔਰ ਉਹ ਕੀਤੀ ਦੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਦੀ ਉਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ਭਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਕੱਲੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਹਿਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਰਾਸਤ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਕਲੀ ਦਲਾਇਲ ਤੇ ਪਰਖਣਾ। ਕੱਲੇ ਦੀ ਰੇਸ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੇਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2-4% ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੋਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹਾ 2-4% ਹੈ। ਮਨੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 70 ਕਰੋੜ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, 70 ਕਰੋੜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੂ ਦੇ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕੱਲੇ ਤੀਸਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ डॉक्टर साहब का जो कॉल है गलत नहीं है, लेकिन गलत क्या है वो बता देता हूँ। ये सरकारियों ने अपने नंबर बनाने के लिए बढ़ा चढ़ा कर अपने अदादें दी हुई हैं, जैसे कि साढ़े पिंड भी इतने, साढ़े शहर भी इतने, साढ़े मुल्क भी इतने, वो तादाद को इकट्ठा करके 70 करोड़ बना दी गया। लेकिन ईमानदारी की बात है, इतने अहमदी नहीं है। ये शाह से ज्यादा जो शाह के वफादार है ना, ये उनका कारनामा है जिनको मैं सरकारी अहमदी कहता हूँ। इन्होंने अपने नंबर बनाने के लिए अदाद व शुमार बढ़ा चढ़ा तड़ा कर इन्होंने बयान कर दिए हैं। जमात ने तो उसको यानी एक्सेप्ट किया हुआ है कि हाँ यार वाह उसने बताया 50 लाख, इन्हें दसिया 20 लाख, उन्हें दसिया 10 लाख। लेकिन असल में कसूर किसका है? इन सरकारी अहमदियों का। इन्होंने अपने नंबर बनाने के लिए शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनकर बढ़ा चढ़ा कर अदाद व शुमार बयान किए हैं ताकि हमारा नाम ऊंचा, हमने इस मुल्क में इतने अहमदी कर लिए। लेकिन मैं ईमानदारी की बात है तो मेरा दिल निकल गया। मोहतरम वो गल तो ठीक है, बिल्कुल बजा गल है। इन्हें डंडी मारी। मेरे गल करन दा मकसद ये नहीं आ कि डॉक्टर जकरिया साहब ने चलो खच मार छड़ी है। मैं पे कहना चलो मैं मान ही लेना 70 करोड़, हालांकि 70 करोड़ तो टोटल मुसलमान नहीं दुनिया ते, लेकिन फिर भी मान लेना कि 70 करोड़ अहमदी है। तो जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 60 ਕਰੋੜ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ 90 ਲੱਖ 90,000 तो 0.0 ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ। मैं आपको बताता हूँ मेन मसला क्या है।
मेन मसला ये है कि ये कहते हैं कि हमारी तरफ से जो अदाद व शुमार आ गया है 70 या 80 जितने भी हैं 80 करोड़ या 70 करोड़ जितने यानी अदाद व शुमार हमने दे दिया है, इस पर सवाल कोई न करे ये कहाँ पर है। जो सवाल करेगा वो अहमदी नहीं है और अहमदी की बीमारी है। वो हम तो पूछेंगे ना वो 70 करोड़ कितने टिकाने भी है ना, झूठ बोल के तो 70 करोड़ नहीं हमने बनाने। दीन इस्लाम सच्चाई का नाम है। जहाँ पर झूठ दजल और बेईमानी आ गई 100% वहाँ कोई गारंटी और लेने की जरूरत नहीं है, ये अल्लाह का दीन नहीं है। तो अगर ये अल्लाह का दीन है, सच्ची जमात है, तो हम पूछेंगे कि भाई यार ये 70 करोड़ कहाँ है, हमें तो नजर नहीं आ रहे। ये कहते ओह बीमारी अहमदी हो गई, इसने सवाल कर लिया, ये ओरिजिनल अहमदी नहीं रहा, बीमारी वाला अहमदी हो गया। ओ खुदा के बंदे सवाल किए जाएंगे। तो मैं तो कुरान को भी सच्चाई यानी उसमें सवाल उठा कर उससे सबूत लेकर फिर उसको किताब सच्ची मानी है। ये कहते हैं कि सवाल नहीं करना, सवाल करोगे तो आप बीमार अहमदी हो जाओगे। मैं बीमार अहमदी कबूल हूँ, मुझे अल्लाह के नज़दीक सच्चा अहमदी होना है, सच्चा मुसलमान होना है। और मेरी सच्चाई ये है जो मैं देखूंगा बयान करूंगा, 70 करोड़ अहमदी दुनिया में से आधे भी नहीं है। मैंने जो अकल और अकल निजाम चलो 70 करोड़ चों अपने नाल दा कोई लब्भा जे होर वो तो दसो ना। कई बेचारे होंगे लेकिन छुपे रुस्तम। यहाँ पर ये रोला है ना, जेड़ा सच बोलेगा वो क्या कहते अखराज इताअत नहीं की, अखराज हमें अखराज की क्या परवाह है। हमें मिर्जा साहब के जो हम ईमान ले आए हैं वो मिर्जा साहब भी हमें नहीं अब रोक सकते। जो हम ईमान ले आए ना उससे जिन्होंने वो ईमान दिया वो भी हमें अब नहीं रोक सकते। तो ये आम तौर पर टटूलियाँ मैंने कहूँगा, ये छोटे मोटे टट्टू ठहरे, ये हमें क्या उनसे रोक सकते हैं। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜਾਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋ 2-4 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਤਨੀਆਂ मलक साहब ब्रांड है मलक साहब एक ब्रांड है, टिकटॉक के ब्रांड है मलक साहब। आई लाइक तलत अवान फ्राम दुबई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੀ ਆਪਕੋ ਦੇਖ ਅੱਛਾ यार भगवान मैनू ये समझ नहीं आती, तू हर बंदे दी तंबी दे विच लत्ता पछाण दी क्यों करना है? ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੰਬੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਤੰਬੀ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਸਾਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜ ਉਹ ਵੱਡੀ ਕਰ ਛੜੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੰਬੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿਓ। टेलर नहीं ना हैगा शायद रही आ जेड़ा थल्ले रहील है, शायद ये जेड़ा कोई दर्जियां दा काम करदा है, इहनू कहो तेरी तंबी नूं जरा छोटिया सिलाई कर देगा। चलो फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। मलक साहब मैं ना थोड़ी देर तक आना, मैं जरा ना मसरूफ हाँ। हाल ठीक है, सेहत भी ठीक है। जज़ाकल्लाह मैं इंशाल्लाह हाजिर होना थोड़ी देर, मैं सुन रहा था। अल्लाह खैर। ਇਹ ਕੇਸ ਤੇ ਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬਣ ਗਏ ਆ ਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਮਰਲੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਖਤ ਆ। ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਉਜ਼ੁ ਬਿੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੀਲਾ ਥੋਥਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਪ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਕਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਰਮਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਕੋ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨਸਲੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਰਮਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਕਰ ਲੋ ਟਿਊਬਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੋਗੜ ਹੀ ਆਏ ਬਕੋਲ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਟੱਟੂ ਟਹਿ ਰਹੀ ਆਏ
क्या हूँ कोई नस्ली ਮਾਨੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਡੌਗ ਟ੍ਰੇਨਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਹੈਨਾ ਤੂੰ ਡੌਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਰਮਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ 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 ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਸਲਤ ਦੱਸਦੀ ਨਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਦਫਾਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਜਰਮਨ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਦਾਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਐਸੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦਾ ਭਾਈ ਜਰਮਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਹੀਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਹੀਲ बहुत बुरी गल है रहील साहब बहुत बुरी गल है रहील साहब मैंने किसी ਨੂੰ ਟੌਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ मैं वैसे ही मैंने पाला हुआ है मैंने बोला था मैं जर्मनी में रहता हूँ ना आपने नीचे लिखा जर्मन शेफर्ड मैं समझ गया ये अच्छी बात नहीं है ਅਸੀਂ खुद जर्मनी फ्रैंकफर्ट में रहता है ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ पर्सनल में कांटेक्ट करो मिलके खाना खाते हैं दोनों भाई मिलके खाना खाते हैं मैंने दसो किथे अपना एड्रेस मालिक वक्खो पर्सनल पे आ जाओ तो फिर मिलते हैं सही है अपना सारा कुछ फ्रैंकफर्ट करो जर्मन फ्रैंकफर्ट पर्सनल पे आ जाओ आप दोनों मिलके खाना खाते हैं भाई यार दोनों अहमदी भाई हैं खाना जर्मन मगर अपना व्हाट्सएप तो सेंड करो ना हाँ पर्सनल पे आ जाओ ना पर्सनल पे आ जाओ इनबॉक्स में आओ नहीं ठीक है एको नस्ल दे रल गए ने दोवे खाना खा लें सही इनबॉक्स में आ जाओ औकाफ साहब इनबॉक्स में आ जाओ दोनों साथ में रल के मैं उकाब नहीं हूँ यार आप भी मुझे उकाब समझ रहे हो हर कोई मुझे उकाब समझता है मैं उकाब नहीं हूँ मैं उकाब जर्मन है औकाफ साहब इंज गल्ला छड़ दो असली जर्मन शेफर्ड पाला हुआ है इसलिए मैंने शेफर्ड बहुत अच्छा डॉगी होता है ओ यार नाल डबल टैप भी करया करो मालिक साहब दी ब्रो नु ता चुको को मुल्ला आइए डबल टैप करो अच्छा मालिक साहब नु टैप करो डबल टैप करो और ਤੁਸੀਂ ਦੋਏ ਭਰਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਖਾ जर्मन शेफर्ड औकाफ साहब ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਭਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓ फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में किस तरफ रहते हैं बिस्किट खाने ने जर्मनी में कहाँ रहते हैं मैं फ्रैंकफर्ट में होता हूँ एक मिनट यार भगवान मेरे बंदे ने जवाब दे लाते समझ नहीं आती फिर ना मैं उकाब नहीं हूँ मैंने आपको बोला मैं उकाब नहीं हूँ बहुत सारे लोगों ने बोला है हमारी आवाज सेम लग रही है मगर मैं उकाब नहीं हूँ मैं वेस्टफैलन में रहता हूँ वेस्टफैलन का पता है अरे जर्मन शेफ औकाफ साहब आप जर्मनी में कहाँ रहते हैं क्या बोल रहा है यार एक दुश्मन ये बात तो करने दो यार भगवान क्या कर रहे हो यार ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ यार दादा एक मिनट बरूपिया हील मैंने बोला है मेरे सूबे का नाम वेस्टफालन है पता है वेस्टफालन का किधर है रहील गूगल कर रहे हो ਤੁਸੀਂ पर्सनल में आओ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ठीक है और फिर चंगी गल्ला करेंगे चंगी गल्ला करेंगे दोनों भाई बिस्किट खाओ बिस्किट वेस्टफालन सूबे का खराब हो जाएगा फिर कहां पे चप हो पर्सनल में आओ फिर गल करते यार आप जर्मनी रहते हो आप टोपी ड्रामा लगा रहे हो आपको मेरे सूबे का नहीं पता वेस्टफालन का तो ਤੁਸੀਂ पर्सनल में आओ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ पर्सनल में आओ बिल्कुल नहीं पता चिप भी लगती है चिप्पा लवाइयां जो दोवां नहीं मैं उससे पूछ रहा हूँ बिल्कुल पर्सनल कह रहे हो या वैसे बगैर चिप लाइसेंस है क्या पूछ ला जर्मन शेफर्ड नहीं औकाफ साहब मैंने यार फिर उकाब मैं उकाब नहीं हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जर्मन है ये जर्मन है खुदा उसका बेड़ा गर्क करे जो झूठ बोले मैं उकाब नहीं हूँ ये जर्मन ब्रांड है वो कह रहे हैं जर्मन ब्रांड है शाहरुख साहब यार देख लो फिर जर्मन शेफर्ड इसने बोला रही यार ये क्या बदतमीजी कर रहे हो रहील जर्मन घटिया ये चुवावा घटिया बात कर रहा है शाहरुख भाई ये बरूपिया गाजी आज फड़या गया मैं फिर इसकी मंजी ठोकूंगा तो मुझे फिर जरूरत पड़ जाएगी मंजी ठोक देखे मंजी ठोकने में बहुत खुशी है मंजी पे नहीं ठोक दे
मंजी में नहीं ना यार, गलत एहसास बात होते है। हैं ना देखो, जज्बात होते हैं मैं ना मंजी उसको- में कोई वाड़ने की जगह होती है। आप इसको नहीं ठोके मैं भगवान तो ठीक है, साहब, ठीक है, भगवान साहब, sorry, बात sorry, सुनिए, sorry, भगवान औकाफ साहब sorry। मेरी बात सुनिए। औकाफ साहब, sorry, मैंने sorry, मैंने औकाफ उसके साहब, साथ कोई बदतमीजी sorry, नहीं औकाफ की, साहब। कोई किसी किस्म गलत की कर नहीं रहे की, मगर वो मुझे बहुत गलत 3 दफा बात। उसने जर्मन शेफर्ड बोला है। बहुत घटिया बात है। यार मैं मैंने बिल्कुल आपके रहीम साहब साथ आपको हूँ। समझ नहीं आ रही कि मैंने जर्मन शेफर्ड जर्मन पाला शाहरुख हुआ भाई है। शाहरुख भाई गालियां शालियां नहीं शेफर्ड देते। मेरा पपी है। मैं ये बात कह सकता हूँ। वो कहता है जर्मन शेफर्ड जर्मन मेरा शेफर्ड मेरे मेरा सामने पपी कम है। से कम शाहरुख भाई ने मेरे सामने कोई गाली किसी की इस तरह तोहीन नहीं की। अच्छे इंसान है, नहीं, तमीज ये से गलत बात बात करते है। हैं, अभी इसने मुझे जर्मन शेफर्ड पर बोला ना बात तो बहुत फिर ज्यादा देखना ये करते नीचे हैं। जाएगा। जर्मन है ना, मैं तो नहीं बोलिया, मैं तो नहीं बोलिया औकाफ साहब, मैं तो नहीं बोलिया, मैं ओ जर्मन यार शेफर्ड मैं मेरा पपी है। उकाब नहीं हूँ, मैं तो नहीं बोलिया ला औकाफ इलाहा साहब। इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं उकाब नहीं हूँ यार। नहीं है वे ਤੁਹਾਡਾ हाँ, दुश्मन ही है। ये यार उकाब आप नहीं मुझे है। हर आदमी उकाब और बोलता है आईडी है। उकाब उकाब, मैं उकाब नहीं हूँ, हमारी आवाज पता नहीं सेम है मगर मैं तो उकाब यार तू क्यों कल्पना तू कह आहो मैं उकाब हाँ की हो यार जाएगा? एक भगवान एक गल ते नाम दस कहते पता नहीं। यार कौन पूछ रहा है बात? जी भाई यार एडा मेरा वो फेवरेट कुत्ता है और मैं एक दफा ही पालिया है, वो भी एक्सीडेंट च मारिया गया सी यार। केड़ा? शेफर्ड नहीं, शेफर्ड होंदा शेपर्ड ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਪਰਡ शेफर्ड ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਰਦੂ ਚ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਫੇ ਦਾ ਦੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਂਝ ਪੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਪੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਫੇਵ ਹੈ चलो यार चुप ही कर लो औकाफ यार। साहब ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ जर्मन ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ छुपा। ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। अच्छा औकाफ साहब, सवाल ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। किए नजब साहब सवाल किए ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ 2-3 ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਘਟੀਆ ਕਿੰਨੀ ਕੰਮ ਸਹੀ- ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ नहीं नहीं बुरी गल है, बुरी गल है, नहीं कहना चाहिए। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲੇ ਚਵਾਵਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਪਿਸਤੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ तो मैं ਮਰਜ਼ੀ दो ਕਹਿ ਦਿਓ। दो चिवावा रखे। कहांगा मैं नहीं मैं कभी नहीं किसी औकाफ साहब, नहीं औकाफ साहब ऐसी बात नहीं है। मैंने यार एक पपी मैं पाला हुआ है, उकाब उसको मैं नहीं कहता हूँ हूँ, कैसा जर्मन ये शेफर्ड। आदमी है एक पपी है दिमाग से मेरा। पैदल है। कसम खुदा की ये दिमाग से पैदल है, मैं अभी समझ गया हूँ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ मैं ਇਕੱਠੇ ਰਲ तेनू ਕੇ क्या ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਬਿਸਕਿਟ ਖਾਵਾਂਗੇ। बरूपिया शाहरुख बरूपिया ही आवाज नहीं बरूपिया। आवाज नहीं आज पहन मारने औकाफ के लिए साहब, मैं- आवाज नहीं नहीं पहन। दादाजी को तो मुझे पता चल गया है। वो बहरीन ने अभी जो है ना, पहले लोग बोलते थे ये बहरूपी है, सही है दादाजी बात सुनो। पहले लोग बोलते थे ये बहरूपी है। यार बात तो सुन लो, एक एक आदमी बात करे ना फिर मजा आएगा। बात सुनो, बात सुनो यार। ओ यार बात तो सुनो। हैप्पी साहब लोग बोलते थे ये बहरूपी है, मैं भी शक में था। अभी थोड़ी देर पहले बहरीन ने नीचे मैं कमेंट किया था ये आंबर नजीर की दुकी है। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैंने सीसीडी को भी भेजा है और लोगों को भी भेज दी है, तो इस पे अभी बरोडे लगेंगी। कसम खुदा की मैंने सही सीसीडी है। को भेजा, वो इसको यार ये शाहरुख भाई आपने क्या बात कर दी? अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे हम दोनों भाई मिल के बिस्किट खाएंगे, अभी आपने सीसीडी को भी भेज दिया। अब दुश्मनी भी- आपका दिल है इसके नेफे में। तो यार इसके खाना नेफे में पस्तौल खाना चाल दी। खाएंगे, खाने की तो प्रॉब्लम नहीं है, खाने की तो खाने की प्रॉब्लम तो नहीं है। आपने मेरा बात कोई ही नहीं की, दुश्मन आप तो नहीं लोग है तो वो। बिस्किट की बात यार कर रहे थे। भगवान बात तो सुनो, वो मेरा दुश्मन नहीं है, खाना तो खाएंगे मगर पता तो चले ये वाकई आंबर नजीर की दुखी अच्छा, है, जर्मन ये शेफर्ड नहीं खाना है। खाने वाला औकाफ है, साहब नहीं खाने कि का टाइम हो गया, 12:30 हो गए, नहीं है। खाने का टाइम हो गया, लंच टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया, ਇਹ ਬੰਦੇ 12 बज गए, खाने का टाइम हो गया, 12:30 हो ओके गए। मेरी जान रहील, औकाफ साहब ओके मेरी 12:30 हो गए, रहील, खाने का टाइम हो गया है, खाना खा लो ओके साहब। मेरी जान, ਕਿਸੇ मेरी ਕਿਸੇ जान अमीर के ਬੰਦੇ ने टोटे। रखे ने हैप्पी ਜਿਹੜੇ ਲੰਚ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। 12:30 हो गए, खाने का टाइम हो गया, आ जाओ खाना खा लो। ओके मेरी जान के टोटे। हैप्पी ਓਏ जी जी जान जान ਮੈਂ के ਕਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ टोटे। ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। अफोर्ड करदा है। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਰੱਖੇ औकाफ साहब खाने का मैं टाइम हो उन्होंने गया, एक बार 12:30 हो सवेरे गए। पांदा एक जी बार साढ़े मेरी 12 जान, खाने का मेरी टाइम हो जान गया। में हाजिर हो जाता हूँ आपकी खिदमत में। मेरी जान हाय, के जाने टोटे, मन जान, मैं सदके जान। जाऊं। ਰਾਇਲ ਕੈਨਨ ਦੇ ਬਿਸਕਟ ਖਾਈਓ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਰਾਇਲ ਕੈਨਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਜਰਮਨੀ ਚ। इतना जान मैं जान ना सद- करो, मैं मुझे मेरे सदके साथ जाऊं। बट्टे भी मारने पैंदे ने। ਵੇਖਿਓ ਤਬੀਅਤਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਨਾ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ तो यार भगवान एक मिनट, भगवान कोई बदतमीजी नहीं होगी।
ये प्यार की जुबान ही जो है ना, इसके साथ ही ये समझ जाएगी। मैं इसको मैं ऐसा टिकटॉक पे बदनाम करूंगा ना, ये कभी भी नहीं किसी को गलत प्यार की बोलेगा। जुबान पर बदनाम ठीक है यार बात तो सुनो, एक मिनट बात सुनो। रहील मेरी जान किधर हो, सामने और मेरे दिल के टोटे, मैं सदके जाऊं। मैं तो हुन दिल्ली वाले बिस्किट डर गई मेरी जान, मैं सदके जाऊं। आई लव यू सो मच मेरी जान, रियली आई लव यू सो मच। हैप्पी होना था दिल्ली वाले बिस्किट खोला। मेरी जान रियली आई लव यू सो मच, रहील आई लव यू सो मच। रगड़दा ही पिया कुशली मार मार के ना। रहील मैं आपसे कभी भी नाराज नहीं होऊंगा, कसम से। आई लव यू सो मच रहील। बिस्किट कभी ला भी जाने जिंदगी सुना में फिर ना कुल नहीं। बस एक बात पे प्रॉब्लम है, ये बोलो अहमदी हो या नहीं, और उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे लव करता हूँ, आई लव यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अहमदी मुसलमान हूँ। मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी अलैहिस्सलातो वस्सलाम को अल्लाह का सच्चा नबी इस तरीके से बाकी 1 लाख भगवान इन्हें रजूलियत करानी है और कुछ भी नहीं। राहिल जड़ा बेचारा थुड़के इन्हें रजूलियत करानी है। रहील आई लव यू सो मसीह मच, माऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम को ਇਹਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾहिल ਛੁड़के है, इन्हें मिली नहीं। लव यू टू, टैप टैप करो यार, लव यू टू माय डियर औकाब साहब। राहिल ने रजूलियत करानी है मिर्जे ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। सरकारी लव यू टू माय डियर औकाब साहब, लव यू टू। समझो ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ पे ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। अच्छी दल्ला बना दी ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਖੰਜੀਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਇਸੇ ਆਤਾ ਇਲਾਜ ਕੋਲੋਂ रजूलियत कराई ਸੀ ਨਾ मिर्जे खंजीर ने। राहिल ने भी वही रजूलियत करानी है। कादियानी अलैहिस्सलातो वस्सलाम राहिल ने भी मिर्जे खंजीर की जगह एक काला बच्चा गाल ना काट इथे बैठ के फजूल आपस से गपशप जो मर्जी सब मेनू जो मर्जी कहे। आई लव यू टू औकाब अच्छा रहील या ਚਲੋ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਨ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ। 2 ਮਿੰਟ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਨੇ। ਖਲੀਫਾ ਵਾਗ ਸਾਹਿਬ ਮੂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਖੋਲੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਖਲੀਫਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਯਾਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਖਲੀਫੇ ਕਰਦਾ ਮਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੈ। ओ यार हैप्पी मेरी जान को नीचे क्यों कर रहा है? जो गाल कटेगा थले जाएगा, जो भी गाल कटेगा। यार वो उसने और काम खराब किया। मैं तो इस नहीं, माहौल में नहीं। गाल भगवान एक मिनट, भगवान औकाब साहब, ये love you बातें too। कर रहे हैं तो मैं कसम से म्यूट करूंगा औकाब मुझे साहब, रहील लव से। यू टू माय डियर, लव यू टू मेरी औकाब जान साहब, love रहील, you आई too। मिस यू सो मच। यकीन करके जानो मैं अभी आपको I मिस miss you कर रहा हूँ too। अभी। I miss you too my dear, I miss you too। ਯਾਰ ਇੱਕ ਇਹ ਲੂਤੀ ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੂੰ। रहील आखिरी दफा आपको आई लव यू टू बोल के मैं ना म्यूट करने लगा हूँ। रहील आई लव यू सो मच। ओके I love you too my dear so much। चलो म्यूट लगा। देखिए एक मिनट ठहरो मानी, एक मिनट ठहरो रहील साहब। और रहील साहब एक मिनट, और रहील साहब एक मिनट ठहरो। मानी साहब थले रहील यार, मेरे दिल का टूटा है आज से। शाहरुख साहब प्लीज मानी हम थले मैसेज पढ़ काजमी दे थले मैसेज पढ़। तो यार और मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹੋ कि दिल ਵੱਡਾ करे, दिल ਵੱਡਾ करे। ओए यार तुम्हें नहीं कह रहा है हैप्पी, वो जो साहब 1 मिनट बात करने दो। गालिम गलोच कर रहा था उस पे कह रहा है साहब 1 मिनट बात करने दें। और उसका एहतजाज कर रहा है, वो सही कर रहा है ना। हैप्पी साहब सही तो कह रहा है साहब 1 मिनट बात करने नेचर दें। वाइज। हैप्पी साहब 1 मिनट बात करने दें। यार हैप्पी थले यार ये केड़ा नवा हैप्पी साहब 1 मिनट बात करने दें। मिक्स अचार चुके है। ओ कर ला यार कर ला। जी औकाब साहब आपने मुझसे पूछा कि आप अहमदी हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान सर पे चुप के बोलना कि मैं हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातो वस्सलाम को अल्लाह का सच्चा नबी मानता हूँ। ओ जिस यार तरीके से वो बाद पिछले में 1,24,000 कम वो सारा कुछ हो जाएगा, उसको छोड़ दो। वो ना आपकी प्रॉब्लम ना मेरी प्रॉब्लम हो जाएगा। मुझे किसी सरकारी मुसलमान से या अहमदी से अहमदी वो सारा कुछ बाद में हो जाएगा। क्योंकि अहमदी भाई मेरे लोग कहते हैं कि आप सरकारी हो, सरकारी मुझे कहते हैं आप अहमदी हो। मैं तो विच लटक गया, तो मैं अपने आप को बात तो सुनो रहील और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का सच्चा
भी मानता हूँ। तजनीद नंबर की है यार तेरा। शाहरुख साहब, औकाब साहब, उन कार्ड चेक होएगा। आई मिस यू टू, लव यू टू माय डियर। मेरी जान, Thank मेरे you, मेरे शुक्रिया। दिल के टोटे। यार हैप्पी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਯਾਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਖਲੀਫਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰੇ ਨਾ ਆਪਣਾ। हसीला यार, दिया जिस वेले तूने अपने मेरे ग्रुपां च प्यार हुंदा है ना, का, यार ने ही लूट लिया ਜਿਸ घर ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ यार ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ का। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ, ਕੁਛ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਜਾਂਦਾ रहील ਸੋ। रहील ये आपके लिए वैसे अच्छा सिला दिया individual तूने तौर पे मेरे अच्छा प्यार का, यार ने ही लूट लिया ओ यार, घर यार। ਆ ਦੇਖ ਲਾ ਹੁਣ, ਗਾਂਡੂਗਿਰੀ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਯਾਰ, ਲਵ ਮਾਨੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾ। ਮਾਨੀ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖ ਲਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸਮਝਿਆ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਕਦੀ ਵੀ। ਚਲੋ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਖਲੀਫਾ ਭਾਈ ਉੱਪਰ ਆਏ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਪਾਈ ਰਿਕੁਐਸਟ। खलीफा भाई ऊपर आए। अगर आप आज खलीफा भाई अगर आज आपके साथ कोई ज्यादती करेगा तो फिर मैं भी एहतजाज करूंगा इस ब्रॉड का आपकी तरह। ऊपर आए। हाँ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕਾਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਕਰਨੇ। अपनी मुनाफकत कहीं और दिखाओ, तुम्हारा मकरू चेहरा बेनकाब हो चुका है। ओ यार सारियां गल्लां छड्डो, आज कोई शुगल मेला भी ला लिया करो सारी जिंदगी। ठीक है काजमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस तारीफ का, बहुत शुक्रिया जी। शाहरुख साहब आप लगाएं शुगल मेला, दिखाएं लूती हरकतें अपनी, लगाएं। ओ यार फजूल बातें ना भगवान करो, मैं शुगल मेला लगाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई गाना वगैरह आगे पीछे कोई शुगल मेला भी लगाया करो यार। अच्छा, ये यार गाना एक बार भगवान मेरी गाल सुनाओ। सुन। अच्छा कसम- सिला दिया कसम- तूने कसम- मेरे प्यार अच्छा- का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, ये गाना सुनाओ आज। यार तू शाहरुख कसम चुक के मनु दस, क्या तेनू शर्म नहीं आती कि तू कहीं मैं गाना गाना है और इस आवाज नाल? यार मुझे शर्म क्यों आती है? जैसी भी मेरी आवाज है, इसमें प्रॉब्लम क्या है यार? मुझे भी अल्लाह वो- ताला ने इंसान वो तू पैदा गाल किया है, करने वो मेरी नहीं भी बर्दाश्त जुबान होती है, करना को। मैं भी इंसान हूँ, मैं कहने मैं कुछ गाना ही ख्वाहिशात सुनावा। रखता हूँ। यार तू हर किस्म की ख्वाहिश मैं रख, इंसान लेकिन नहीं घटो हूँ, घट क्या गाने मैं दी इस ना दुनिया में नहीं रह सकता? नहीं, जे तू गाने की ख्वाहिश रखनी तो इस दुनिया ते नहीं तू रह सकता। फिर तू किरे जाके एलियन कोल बह के गा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾ, ਉਹ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਕੋਲ ਪਾਓ शाहरुख भी पाए, रहील भी पाए, दो भी भगवान भी रल मिल के पुआए। वो गाने गाया कर शाहरुख के यार, गाने गा कोई खुदा खौफी कर यार। ये मजहबी बराडा ने, इल्मी बराडा ने इंज ना कर यार। ओ यार सारा शुगल मेला होता है यार। यार शुगल मेला घर बच्चे कौन हूँ, बच्चे नहीं रहना चाहिए। बाल बच्चा कौन ही हूँ? नहीं मेरा बाल बच्चा किधर, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है यार, अभी तो मेरी 36 साल उम्र खुद बाल बच्चा है, किन्नी? मैं खुद अभी बच्चा हूँ तो भी वो खुद बाल बच्चा है। यार तेरे मुंह तो 26 सुन के भी 76 लगता है। 26 नहीं, मैं क्या 36, हाँ। 36 है। अच्छा अजय बच्चे हैं। अभी बच्चा हूँ तो सलमान खान भी बच्चा, मैं भी बच्चा। हैप्पी हो जेब विच टाफियां काट के दे सी यार, खाए थोड़ी देर चुप रहे। सलमान खान भी बच्चा, मैं भी बच्चा, हम दोनों बच्चे। जब मैं 40 का हो जाऊंगा फिर मैं सोचूंगा शादी का, अभी नहीं। फिर केड़ी लोग है भरावा, जिथे इतना हाथ चलाए अगे भी 2-4 साल चला ली। फिर मैं शादी का सोचू, फिर की सोचना शादी का। 36 साल हाथ चला ले, 3 साल और चला तो चलो छोटी। भगवान तेरी ते शादी हो गई, मैं किन्नी दफा देखा तेरे पीछे तेरे बच्चों की आवाज आती होंगी, फिर म्यूट कर लेना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हो। किन्नी उम्र है भगवान तेरी? 45 साल है, 40 साल है? 27 साल। आर यू श्योर? जी आई एम वेरी श्योर। भगवान आप तो मुझसे छोटे हो बहुत ज्यादा।
तो प्यारे भाई इधर रेस कब लगी हुई है कि कौन बड़ा है? नहीं मैं तो वैसे कह रहा हूँ यार, हाँ जी हाँ जी, मैं भगवान वैसे ही कह रहा हूँ, अच्छा अच्छा, वैसे ही कह रहा हूँ भगवान। जी जी समझ गया हूँ भाई। चलो भगवान खुश रहो, जहाँ भी रहो अपने खर्चे पे खुश रहो। ओके ओ यार जी ये जी मैं खुश हूँ मेरे ऐसा आदमी है, इसको 3-4 दफा मैंने कलमा पढ़ के बोला मैं उकाब नहीं हुई है, फजूल आदमी है। मैं समझ गया। उठ के बैठो पहले हम लोग। चलो हैप्पी एक शाहरुख साहब, मैं तो औकाफ है आपको कह रहा हूँ, आप औकाफ जमात नहीं हो रहा। आप तो औकाफ यार वो साहब चला नहीं हो, गया मैं तो औकाफ खलीफा, आपको कह हैप्पी रहा हूँ। चला गया। अब आ जाओ ऊपर यार, थोड़ी देर गपशप करते हैं। असल चेहरा बेनकाब हो चुका है। हाँ हाँ बिल्कुल सच बोल रहे हो। ये मरब्बी है, इसका चंदा शॉर्ट था, उनने उठा के बाहर फेंक दिया। उसके बुग्ज में मुलहिद हो गया अब ये। हर फेंक मलिक लिया है। मलिक तलत साहब सो गए ने, मलिक तलत साहब सो गए ने, सुत्ते पे ने। मलक तलत साहब एक भैया, ब्रांड ठीक है, हो। ब्रांड है। सुत्ते पे ने, मलिक तलत साहब सुत्ते पे ने। मलक तलत साहब एक ब्रांड हुए ने, ब्रांड है। तुस्सा भी एक ब्रांड हो औकाफ साहब, तुस्सा भी एक ब्रांड हो। ओ यार तू फजूल आदमी है, मैं तेरा हिसाब ला लिया है। बड़ी जल्दी लाया ही। ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਰਗੀ ਦੇ ਪਿੱਟਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਾਇਆ। ओ यार Love नहीं you too. होर भगवान होर I होर love देख you होर too. गल्ला I love you too, शाहरुख साहब, I love you too. होर गल्ला ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਓਏ ਮੈਂ अब क्या ਉਕਾਬ कर ਨਹੀਂ दिया है? ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਕਾਬ ਕਹਿੰਦਾ है। शाहरुख कसम खाए। अब क्या शाहरुख कर दिया साहब, मलिक साहब I love you ने? too. क्या कह दिया खलीफा? ओके शाहरुख- मेरी जान शाहरुख साहब, I love you too, रहील शाहरुख आई साहब। लव यू सो मच। ओके लव यू टू, I love you too, शाहरुख साहब। ले चलो भाई एक नवा गे अजाइलम। इतना भी लव लव ना करो तो इतना भी लव लव ना करो तो इधर टिकटॉक पे लोग कुछ और ही समझे आपको। नहीं नहीं होवेगा, हुन एक नवा केस गेइज्म दा होवेगा दर्ज। ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਜ਼ਾਇਲਮ। ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। और सदो मुल्ले तलत साहब ये खलीफा को क्या किया आपने? वो कह रहे हैं आप अपना माफी रिकॉर्ड करवाएं और आइंदा ऐसी हरकत करने मैं की तो कसम कोई खाएं। नहीं क्या इल्म नाल तो वो ऊपर कॉल आएगा। चढ़ गई ते चढ़ जाए, मैं थोड़ी कसूरवार हां। इल्म नाल ते कॉल चढ़ गई बोलो। और इन्हां मुल्लियां नु सदो यार, ये मुल्ले टुकर खा के ते अंदर सौ रहिंदे ने, ਏਡੇ ਏਡੇ ਢਿੱਡ ਕੱਢ ਛੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। हैप्पी ये वैसे हरकत ये ठीक नहीं है। अब तुम वैसे बेनकाब भी हो गए हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम वापस चले जाओ। ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपने वो बेनकाब देखो होना जो- चाहता हूँ। नहीं वो जो तुम्हारा चंदा शॉर्ट है, अगर उसके पैसे शैसे नहीं है तुम्हारे पास तो मेरे से ले लो फिलहाल। चलो मुझे फिर किस्तों में अदा कर देना। यार इधर मेरे बारे में कौन क्या सोचता है क्या कहता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मलिक साहब आप अवान नहीं हो सकते, आप एक तेली हो। तेली हो कि तीली हो? मलिक साहब की कीता जे मलिक साहब को नवी गुस्ताखी कार छड़ी जे, नाउजुबिल्लाह। ये काजमी साहब मलिक साहब तो गाना सुनना चाहते हैं पहले। मलिक साहब तो गाना सुनकर ही इनको आराम आएगा। काजमी साहब बताएं तो सही ना, मलिक साहब ने क्या कहा है? कुछ इशारा तो दें ना। ये नहीं मैं कह रहा कि जुमला जो उन्होंने कहा है कोई इस तरह का वो बस रिपीट करें, वो लेकिन वही जब बात तक तलत मलिक साहब इनको गालियां नहीं निकालेंगे ना, इनको यार, आराम नहीं आएगा। तू ना ਹੁਣ ਨਾ ਥੱਲੇ ਬੈ 2 ਮਿੰਟ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਚੁੱਕ ਦੇ।
وہی اپنا منی صاحب جاہل اکبر کیوں کہہ دیا مجھے جاہل کیوں کہہ دیا، وہی بچوں والی بات ہے. اچھا اس بات پہ وہ غصہ میں صحیح سے. اب وہ میں ایک اب بات بیان کر دوں، طلحہ صاحب میں ایک ایک منٹ بات ٹھہرے نا، بیان طلحہ صاحب کروں. طلحہ صاحب ایک منٹ ٹھہرے. اب ایک بندے کو ہم پچھلے 2-2.5 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس کا ایکشن ہی ایسا ہے، اس کا بات کرنے کا طریقہ ہی ایسا ہے، وہ ان الفاظوں کو یوز کرتا ہی کرتا ہے، تو پھر بھائی برداشت کر لو یا پھر آؤ ہی نا. اچھا ایکسنٹ سے میں ایک چھوٹی سی بات کرنا مراد چاہتا ہوں. شاعر کی ایکسنٹ تھا. اچھا چھوٹی سی بات مجھے رکھنے دیں گے؟ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عوان نہیں ہو، میں تو عوان ہوں نسبت علی سے، غازی آباد سے. اگر میں عوان نہیں ہوں، تیلی ہوں، تو یہ سارے تیلی ہیں، پورے خاندان ہی تیلی ہمارا، میرا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، جہاں جہاں تک یہ نسل جاتی رہے گی آدم تک سارے ہی تیلی ہیں. کیا میری بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اچھا یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے. وہ نیچے کہہ رہے ہیں کاظمی صاحب، طلحہ صاحب آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ قادیانیوں کو موقع دیتے ہیں بات کرنے کا، مجھے نہیں دیتے. آپ نے ان کے ساتھ ایسا اگر کیا؟ اگر اگر میں نا انصافی کروں تو مجھے قرآن کی قسم میں نے کہیں کی، انجانے میں کہیں ہو جائے تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں. میں نے اگر کہیں ایسی ناانصافی کی ہے تو اللہ اور میرے اولاد کو موت دے دے. میرا دین ہی انصاف ہے. اگر میں انصاف نہیں کر پایا تو میں تو منافق کا بچہ، مجھے پتہ لگ گیا میں تو اللہ کے دین پہ ہوں ہی نہیں. تو یہ ان کی بکواسات ہیں جو آپ سنتے رہو. اگر ان کا مسئلہ کیا ہے، یہ کہتے ہیں ہم آپ کی براٹ پر میں بولتا رہوں گا مجھے چپ کو نہ کرائے. جن کا یہ یہاں نہیں ممکن میرے بھائی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جادوگر بھائی کیسے ہیں آپ؟ رانا صاحب آپ کیسے کاظمی ہیں؟ صاحب یہ طلحہ صاحب نے آپ کو جواب دے دیا، اور میں نے یہ طلحہ صاحب نے مجھے 2-3 دن سے ماڈریٹر بنایا ہے. میں نے نہ کبھی آپ کو اٹھایا تو ہے میں نے آپ کو، لیکن نہ میں نے کبھی آپ کو میوٹ کیا، نہ میں نے کبھی آپ کو نیچے گرایا. ایک بات ہے، خلیفہ صاحب ہیں اصلی جتھے چک پا لین جلے تھی بوٹی نہ کر لین، کہنے میں چک پٹڑا نہیں. ادھر چک بوٹی نکالنے کے لیے ہم لوگ نہیں بیٹھے. آپ اپنی بات کرو اور خاموش ہو جاؤ، پھر دوسروں کی اس باتیں جملے سے سنو. شاعر کی مراد تمثیلی کلام تھا. نہیں، ریئل کلام. وہ تھا ٹھیک ہے. جیو طلحہ صاحب. طلحہ صاحب کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جادوگر بھائی ٹھیک ہوں، اللہ کی رحمت، اللہ کے احسان. اصل میں آپ کو ایک بات کلیئر بتا دوں. اب میرے پاس احمدی بھی نہیں آئیں گے، انہیں بھی پتہ لگ گیا، لمحہ پاڑ لینا ہے علمی طور پہ. اور یہ سارے مسلمانوں کو پتہ ہے. آپ کے سامنے ہے، میری منہ کی بات نہ کرنا اپنے دل میں. بھائی مجھ سے بات نہیں کرتے. ان کے کیا انداز ہے میرے ساتھ، اس کو قرآن ہی پڑھنا تھا، اس کو آیتیں یاد نہیں ہیں، اس کو مرزا صاحب کی کتاب نہیں پڑھی، اس کو کیا نام احمدی آن نہیں کرتے. یہ کسی نہ کسی طریقے کی بات کرتے مجھ سے میدان سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، سارے چھوٹے بڑے، کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے. یہ صرف یہ ہے، بات نہیں کریں گے میرے ساتھ. انہیں پتہ ہے اللہ کے فضل سے کہ یہ بات سچی اور ایمانداری سے کہتا ہے، اللہ کے حکم سے. جب تک میرے منہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا کلام ہے، انہیں پتہ ہے کہ اس سے ہم بات نہیں کر پاتے، اس لیے نہیں آئیں گے. بہانے اور بتاتے. طلحہ صاحب یہ گل کیوں کیجیے جب تک میرے منہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا کلام ہے. مجھے تے پتا رسول تھا کے منہ جب وچ میں نے بھی یہ اللہ بات لائی. کی تھی نا، تو مجھے پتا تھا کہ کچھ بھائی سوال اٹھائیں گے. آپ یقین کریں، اسی لیے مجھے فہم کر ٹیکا کہتے ہیں. میں نے یہ کی ہے، غیب دا علم ہے، غیب دا علم ہے، نہیں غیب دا خدا علم ہے. گواہ کر کے کہہ رہا ہوں. اہم کا ٹھیکا. ابھی میں بتاتا ہوں میں نے یہ کیوں کی ہے. اللہ خود کلام، اللہ کی نہ زبان ہے نہ بولتا ہے. اللہ انسانوں کی زبان سے ہی کلام کرتا ہے. یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، غور کیجیے گا اس بات پر. میری باتوں کو عام فہم سے کبھی نہ لیجیے گا. ہاتھا کر لیا جی، ہاتھا کر لیا. اللہ بولدا نہیں ہے، اللہ انساناں دی زبان چ بولدا. گھیر لیا اللہ نو، یہ ملک بات صاحب نے دادا گھیر جی لیا جب جے، آپ کو گھیرا پتہ پا لیا چل جے. جائے گی تو لوگ تو مجھے نہیں گھیرا آپ کو پا کہنا لیا شروع. جے آپ ملک کا صاحب لاش نے. ہے، شاباش.
खलीफा वक्त 2 साहब आप बोलते रहे, बोले। ਨਹੀਂ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਸਨਲ ਮੈਸੇਜ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਲਹਦ ਹੈ? ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਵਾਂ ਯਾਰ। अच्छा झूठा भाई चुप करो। तलत साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह का कलाम किया, उनके मतलब लब मुबारक से जो कलाम निकला वो अल्लाह का था, और आपसे भी अल्लाह ही कलाम कर रहा है, तो फिर तो दोनों से अल्लाह कलाम कर रहा है ना। फिर ये कहें कि मेरे साथ जो अल्लाह ने कलाम, जो मेरा ईमान अल्लाह के कलाम पर है, जिस तरह रसूल अल्लाह का ईमान अल्लाह के कलाम पर था, एडिशन तो ना बीच में करें ना। फिर देखिए, आपने अपनी बात रखनी है, आपका हक है, लेकिन मुझे कह रहे हैं कि तू अपनी बात ना रख, मेरी रख। ये कौन सा तरीका है इल्म का? बात ये है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं ये कैसे बात की। मैं भी अल्लाह का कलाम कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का कलाम मौजूद है, मैं उससे कर रहा हूँ। अदम मौजूदगी में ये जहाँ से कलाम आया, किसके पास आया? वो अल्लाह के नबी रसूल, उन्होंने डायरेक्ट अल्लाह से लिया। मैंने डायरेक्ट अल्लाह से नहीं लिया, अल्लाह का कलाम ही मेरे पास है, लेकिन मैंने इस किताब से लिया। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगी, आपके बहुत सारे इख्तलाफात जो मुसलमानों के हैं ख़त्म हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह। और अगर तलत साहब अल्लाह ताला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही बात कह रहा हो कि जिस तरह आपने जो कलाम अल्लाह का किया वो इस किताब में से किया, और यही बात अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भगवान साहब, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शख्सियत मानते हैं या एक क्या मानते हैं आप? गाल नहीं कराने यार, मैंने आपसे नहीं बात मोहम्मद करनी सल्लल्लाहु अलैहि भाई, वसल्लम को भगवान साहब शख्सियत मानते हैं या कोई किताब बुक मानते हैं, क्या मानते हैं? मैं अल्लाह ताला का रसूल मानता हूँ भाई, उनको बात कर। एक मिनट यार, मैं तले एक मिनट एड्रेस दे दूं। नीचे भाई मांगे तेजा से बहुत सारे बच्चे जिनको मैंने टांगों के नीचे से निकाला है, तू भी निकल जा। ये इसका नाम शूटर है जी। आज की डेट क्या है? 27 जनवरी 2026 है। 26। हाँ जी। अभी मैं आपको 1 साल का टाइम देता हूँ, अगर 1 साल बाद हयात रही मेरी तो मैं तुझे कहूँगा शूटर हरामदा, और आप गवाह होंगे कि आपका हक है। मैं इसको एड्रेस दे रहा हूँ। नीचे पड़ा हुआ जो मेरा बाल है वो ऊपर से नहीं निकालना, नीचे जो पड़ा हुआ गिरा हुआ बाल है मेरा वो उठा के ले जा। मेरा प्यो तैन मनूंगा, अपना बाप मनूंगा। मैं शाहजहाँ में रहता हूँ, मकान नंबर मेरा है B59 हजार विला उबेबा शाहजहाँ। नंबर मेरा नोट कर 00971 6239 और बच्चा 1 साल तेरे को टाइम है। मैं तेन हराम दा कहने ये देख लो जी, ये भाइयों आज आप लोग गवाह हो, अगर जिंदगी रही तो 1 साल बाद अगर ये कुछ ना सका जो एड्रेस मांग रहा है तो मुझे इसको कहना पड़ेगा ना कि तू हराम दा प्यो दे ही नहीं है जी। शूटर अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा सी मेरा मोहतरम कि तुसा क्या है कि मैं जेड़ा कलाम करदा अल्लाह दा वो मेरे कोल मौजूद है, किताब दे विचों करदा। हुण अगर अल्लाह ताला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भी यही गल कह रहा होवे कि तू जेड़ा कलाम करदा है ओदी तू तस्दीक कर, ओदे विचों जेड़ा तेरे कोल मौजूद है, जिस तरह तलत साहब तुसी जेड़ा कलाम करदे हो ओदी तस्दीक करदे हो, ओदे विचों जेड़ा तुहाडे कोल मौजूद है, तो क्या फिर दोवें जेड़ा इको काम ही नहीं हो कर रहे? नहीं, अगर हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो ये किताब कहाँ से आई है ये बताओ। किताब वाल ते तले साहब बाद ही जाएंगे ना। ना, इन चीजों को मिलाएंगे तो फिर जवाब निकलता है बाद में, या पहले या उधर गए थे जाएंगे नहीं। अभी चलो इस किताब बताओ, ये किताब कहाँ से आई है? हर नबी रसूल को अल्लाह ये कह रहा है किताब में से, तो ये किताब आई क्या है? ये तो हम फैसला 1 मिनट में हो जाएगा। बताएं ये किताब कहाँ से आई? अगर तले साहब कलाम क्लियर होवेगा तो किताब का भी पता लग जाएगा ना।
میں جو کہہ رہا ہوں کلام کا تو کلیئر ہو گیا نا کہ اس کتاب میں سے آپ نے بتا دیا. اب یہ کتاب کہاں سے آئے گی یہ بھی تو دیکھنا ہے نا. آپ ادھر کیوں نہیں جاتے, کیوں گھبراتے ہیں, کیوں ڈر اور خوف ہوا آپ کو کتاب میں جانے کا؟ کتاب کہاں سے آئی ہے بتائیں, کہاں سے آئی ہے؟ پہ میری لتاں پھڑی کام گئیاں نے یار. طلعت صاحب دیکھیں, اگر آپ علم و معرفت میں جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ آپ عروج پکڑ لیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یار مجھے یہ باتیں مزید لوگوں تک پہنچانی چاہیے اور میری وفات کے بعد تک بھی پہنچتی رہنی چاہیے, تو آپ اس کا اگر کوئی ہیلا کرتے ہیں اور ان باتوں کو کتاب میں درج کر دیتے ہیں, تو اسی طرح کتاب جو ہے وہ بنتی ہے. لیکن جو کلام ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہی ہے نا, آپ کے پاس بھی اور اللہ کی طرف سے ہی ہے. سرکاریوں کی طرح ایک بات کر کے 6 پاسے ہونا الجھ جاؤ, الجھایا نہ کرو, شارٹ بات کے کرو. آپ نے کہا کہ میں اپنی بات لکھ کے جو میں بتاتا ہوں لوگوں تک پہنچ جائے, میں نے کتاب دی, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کتاب میں میرا بعد نام ہوگا کہ مصنف ملک طلعت ظہور کی طرف سے یہ کتاب. اب کیوں گھبرا جاتے, ایک بات کر کے 4 نقص نکال لیتے ہیں اپنے ہی اسی بات میں. کیا اس کتاب میں کسی مصنف کا نام ہے؟ اور سن لے دادا جی, آپ سے تو میں بات نہیں کر سکتا, آپ کل میرے سے بہت اوپر لیول کا ہے. دادا جی نہیں کر سکتا, معافی مانگ رہی ہے یار آپ سے. بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کا ایک نقص ہو گیا کہ بھائی جان میرا نام نہیں ہے, جی میرا نام دکھا دے. دوسرا, اس کتاب میں اس کی لکھائی میں دکھا دو کہ میری طرف سے یہ جو قرآن میں کلام ہے میری طرف سے. میرا تو اس میں ذکر ہی نہیں. اگر میری طرف سے یعنی جس کی طرف سے آپ لے کے جا رہے ہو اس کی طرف میں تو ذکر ہی نہیں ہے, نہ آپ مانتے ہو. تو یہ اس کی لکھی ہوئی انسان کی کتاب نہیں ہے, کسی کو بھی نام لے لو اس کی نہیں ہے. یہ لکھائی گئی ہے, جیسے میں آپ سے خط لکھواتا ہوں تو اس میں آپ کی بات تو کوئی نہیں ہوگی. وہ خط میری طرف سے ہے, بھائی جی کیا حال ہے, ابا جی کو سلام, پیار کو, تو بیٹے کو یہ کرنا, فلانی جگہ جا کے ریت عمل, وہ آپ لکھ رہے ہو, وہ آپ کی طرف سے نہیں ہے, وہ میں لکھوا رہا ہوں, وہ میری طرف سے. تو پتہ چل جائے گا کہ جو لکھار ہے یہ لکھار کی طرف سے ہے یا لکھار کسی کی طرف سے لکھ رہا ہے. تو یہ تو اس کلام سے خود پتہ چل جائے گا علم اور عقل والوں کو. جی آپ فرمائیں, جی آپ کیا فرمائیں. لیکن طلعت صاحب یہ تو پاسبل ہے نا کہ آپ ایک مطلب دور بینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کتاب لکھیں اور انسانیت. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شخصیت مانتے ہیں یا بک مانتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شخصیت مانتے ہیں یا بک مانتے ہیں, ذرا بتائیں بھگوان صاحب. آگے جواب دے دیا میں نے بھائی آپ کو, میں ان کو اللہ کا رسول مانتا ہوں. بات ختم, کیا بار بار ایک ہی سوال کا. اچھا طلعت صاحب, مطلب آپ نے انسانیت کو بھی دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ جس انسان نے کچھ عمدہ بات کی, کوئی اچھی بات کی, لوگوں نے اس کو پوجنا شروع کر دیا. تو یہ جب آپ نے مد نظر رکھی بات کتاب لکھتے ہوئے, تو اس کے بعد آپ کا ایم یہ تھا کہ میں نے لوگوں کو اللہ کی بات کی طرف اکٹھا کرنا ہے, نہ کہ میری شخصیت کی طرف یا میرے طرف. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایم اور گول تھا کہ ان نے لوگوں کو اللہ کے رستے پہ قائل کرنا تھا, اللہ کے ساتھ جوڑنا تھا, نہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے نہ ڈائریکٹ ان نے اپنا کلیم ڈالا, نہ ہی آپ اپنی کتاب میں اپنا کلیم ڈالیں گے. تو اس کے لیے تو مصنف کی جو شرط ہے آپ کی وہ تو ختم ہوگی نا. اللہ نبی رسول کا دعویٰ کرنے واسطے کوئی 2-3 سال چاہیے نے اسٹڈی کرنے. دادا جی خدا کا نام ہے, ان کی طرف سے آپ اور میری طرف سے یہ سارا بیچ میں اس میں بات تو کر لینے دو دادا جی. آپ بہت علم والے بندے ہو, آپ کے آگے میں تو آ چکا ہوں, ان سے پوچھ رہے ہو, آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہار چکے ہوئے ہیں. ہار گئے تو پھر آپ مہربانی کریں چپ رہ گئے, ہم آپ کے مقابلے کے جب نہیں ہیں پھر آپ سن لیں ہمیں پلیز. تو بھگوان صاحب, بھگوان ہی ہے بھگوان صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں آپ کسی ایک چیز پر قائم رہ سکتے ہیں؟ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کی ہے, اب بتانا بھائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشن دی ہے نا,
میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کتاب کس نے انسٹرکشن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب لکھوائی ہے یہ بتا دو. تاریخ میں تو ایسا ہی ملتا ہے کہ انہوں نے لکھا. یار میں تاریخ وڑ گئی کھڈے میں آپ کا عقیدہ پوچھ رہا ہوں اسے تاریخ دس دے دو. جدھر میں تاریخ پوچھتا ہوں ادھر اپنے عقیدے شروع ہو جاتے نہیں وہاں سے آئی نہیں موسیٰ کو دی نہیں یہ فلانے کو دی تو دماغی کو دی. عقیدہ طلعت صاحب طلعت صاحب ادھر ایک چھوٹی سی بات میں کروں. یہ کریں اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے گا نا لکھنے کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ یہ کتاب لکھنے کے حساب سے کیا بتاتی ہے کہ کون لکھتا ہے تو پھر یہ کتاب صاف صاف بتا رہی ہے کہ اللہ لکھتا ہے. اس کی میں آپ کو دلیلیں دے سکتا ہوں بہت ساری آیتوں سے. دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے پاس جو آپ کے میننگ نکل رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں کہ کاغذ پین قلم تھا اللہ کے پاس ٹائم تھا اللہ کتاب لکھتا رہا لکھ کے انہیں کیا انہیں کتنے رکھا پہاڑ پہ رکھ جانا اور کوئی طور پر رکھ دے تو وہاں سے موسیٰ آئے گا اٹھا کے لے جائے گا. کیا میں ٹھیک سمجھوں؟ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو دلیل آپ اس کتاب سے مانگ رہے ہیں نا ابھی تک جو آپ نے بھگوان سے بھی بات کی کہ مجھے بتاؤ یہ کس نے لکھی اس کا مصنف کہا کیا ہے میں اس حوالے سے آپ کو جواب دے رہا ہوں. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے نا کہ اگر اللہ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے لکھا کتب اللہ کے الفاظ آئے ہیں میرے تک یہی پہنچے کتب اللہ کے اللہ نے لکھ دیا. اب آپ مجھے یہ پوچھیں گے کہ اس نے کیسے لکھا کہاں لکھا کیوں لکھا یہ مجھے نہیں پتا. بھائی سن دلیل وہ دینی چاہیے جو کسی بھی طرف سے کمزور نہ پڑے. ٹانگ تو سیدھے والے پاس آؤ تو میری دلیل مضبوط ہے اور الٹی سائڈ سے آؤ گی تو میری دلیل آ جائے گی. پیچھے سے آؤ گی تو میں قابو کر لوں گا میری دلیل. آگے سے بات نہیں کرنے دیں آپ کر لیں پہلے آپ مطمئن ہو جائیں بات کریں. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نے دلیل نہیں دی یہ میں نے ایک آیت رکھی یا ایک لفظ رکھا کتب اللہ کہ اللہ لکھتا ہے. اس پہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کس طرح سمجھتے ہیں. پھر یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں میرا کوئی دلیل نہیں ہے آپ سے بھی ماننے کے حساب سے بھی.